Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Banduku na badada katika Bwana, de cette année avec frère Franck depuis Zurich, juu mkusanyiko ya mwisho ya hii mwaka na ndugu Frank kuzurike, Seigneur Jésus-Christ. tunemilamukia mwebote mujina la bei la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu asifiwe na tukuzwe. Vile tunaweza tena kukusanyika muuru yote njoshikia sauti ya Mungu tukia kinwa ile miewari chakula na tupate kushikia kile roho ikunasema kukanisa. Leo ni siku ya pekee ya neema na minawazia bote barikuya mkongojea njuu ya kufanya onjo na Bwana ya sasa. Leo milipenda nilete ushuda njoo tukufu ya Mungu. Munamuna ile Bwana kunongoza, munamuna kushangaisha bake. Anna Baumgartner ilikuya ni nduku yake ya baba ya nkambo yangu. Njoo alikuya wa mwisho kwabo balikuwa ba 17. Yenjo aliniinvitaka kunapita miaka 50 kuima mkusanyiko hapa paifwashi. Hii bekunaita sema False House, nikusema nyumba ya bantu kuko Zurich. Mwili wakati nilikuwa memba mkanisa ya Kipentekote, na wakati alinyalika dada yangu Ana alinyoneshaka tu mkifupi kusema sasa hauhitaji tena kunyonya paka kubiberon ya majiba. Sasa hapo unatoka majiba hapa, sasa inakufai chakula ya nguvu njuu ya wewe kukomea bukiru. Na kisha sasa pale milimshikia ndugu Frank ya kuna ubiri mara ya kwanza alikuwa kiana kuna pita miaka 40 pale miliyua kusema ilikuwa njoo chakula ya mzuri ya sasa ya mavitamin ile tunahitaji mwi wakati ya mbaya. Paka vile ndugu Branham, ndugu Frank na yeye vile vile ni muntu ule Mungu alituma, ni muntu ule kufuatana na moyo wa Mungu. Ilikuwa ni mpango ya Mungu apate kuweka na kuita mpendo wetu ndugu njoo ubiri hii ujumbe ya mwisho safi ya kweli, ujumbe ya milele ya wokovu pa dunia yote mzima, kwa mataifa yote. Ndugu mpendwa Frank, njoo ya hii miaka unenesha 90, tunakutakia mabaraka ya utele ya Mungu na semu marambiri ya nguvu muroho, munafsi na mumwili. Mungu wa uwezo yote apate kukulipa mara 100, akulipe mara 100 njua kazi yako yote na kujitoa kwako mufalme ya Mungu. Akuweke yulu ya mali yake yote na akupe mapumziko ili unastahili kumpembeni ya bahari ya kristal. Mbele ya kuomba nilipenda nisome neno mwe ku Matthieu 24. Mu Matthieu 24 neno nasoma kuanzia kumstari ya 3 kufika kumstari ya 14. Wakati ile alikala pakirima kya Mizeituni, banafunzi balibakia peke yabo, balimukaribia na ulizo, utoneshe hii mambo itafikaka wakati kani, na alama ya kuluria kwako ni nini na ya mwisho ya ulimwengu. Verse ya 4, Yesu akawajibu, musopoke kushikwe muntu wa kumilanda,
Juu bamingi batakuyaka mujina langu, batanzaka kusema ni mie njo Kristo, na batatongozaka bantu mingi. Verset 6, mutashikia makelele ya vita, mutashikia mambo ya vita na makelele ya vita. Musopoke kabisa, mushuvuruku njuu ya ili njuu inafai bili mamambo bifike, lakini haina njo mwisho. Mstari ya 7, njuu taifa itakumbanisha taifa ingine na ufalme itakumbanisha ufalme ingine. Kutakuwa tena manjala na kutemeka kwa bulungu, mafuasha kwa chana. Mstari ya 8, lakini yote ile itakuya tu ni mwanzo ya maumivu. Kisha ile mstari ya 9, maangamizo makubwa itemifikia na batamiua na batemichukia kwa mataifa yote kwa ajili ya jina langu, na pale bamingi batanguka, batatoa na batachukiana. Mstari ya 11, na banabi babongo bataonekana bamingi kabisa, na batatongoza batalongofya bantu mingi, na sawa vile zambi itaongezeka, mapendo itapola ndani ya bamingi. Mstari ya 13, lakini ulatakankamana mpaka na kumwisho ataokolewa. Mstari ya 14, na hii ujumbe ya wokovu ya ufalme itahubiriwa mu dunia yote mzima, kwa mataifa yote, njuu ikwe ushuda, na mwisho sasa itafika. Tuombe. Baba aliye juu wa buluma, na moyo wote tunakushukuru vile tunaweza kuishi mu masiku ya mwisho ya neema, mu wakati mule biote biko natimizwa. Bwana, tunakuwa leo njoo ya kushikia na njoo ya kupokea. Bwana, utubariki leo mnamuna upekee paifwashi, na luisha biote katikati yetu. Mbingu ya Mungu hapa sasa itufungukie. Tunakupikia asante vile mwakati ya magharibi mwangazi ilionekana, na sasa bamwisho banaweza kutoka. Tunakupikia asante juu ya chakula ile ulitupa paifwashi kadiri ya miaka 50. Bwana, unayua huzuni yetu bila hatuwezi na kukosa kwetu kwa nguvu. O Mungu, tunapenda kuya baaminifu bakweli. Utupe nguvu ya bujima ya Roho, utujaze na Roho Mtakatifu na moto. Bwana, tunaamini neno lako ni halali yetu ya kupokea tokea kwako ile ulilaka. Mina kuomba Bwana, utushikilie buluma, nafungula macho yetu na mioyo yetu. Bagonjwa bote batunzwe leo. O Bwana, tunapenda kukugusa leo kwa imani. Wewe uku mshujaa wa kweli wa Golgota, wewe uku sawa sawa na utafanya biote. Umupe mtumishi wako mwaminifu na shebote nguvu ya mingi, na utubariki shebote pamoja mutele ya neema yako, kupita vile tunaweza kuomba na kuwaza mjina takatifu Yesu. Amina. Banduku na badada katika Bwana,
nami vile vile minatafuta niongeze kwa masauti kiloko, na kisha tutasoma kwa maandiko mu Biblia. Na mine miomba mwebote mushikie mzuri. Tunashikia sauti ya uwezo ya Ndoko Baumgart, shebote tuko na shukuru njuu ya hii neno la bei takatifu ya Mungu. Leo minenesha miaka 90, minaweza kusema kwa njoo tukufu ya Mungu ya kwamba ni kumwafya njema. Amen. Shukwe na rendez-vous hata moya hii mwaka ya kwenda kupitalu. Asa hii miaka inakuya na bile inakuwaka nayo, lakini kwa Bwana mashukuru, hata hivi minenesha miaka 90 minaweza kumtumikia Bwana, na minaweza kubiri neno ya bei takatifu kwa taifa ya Mungu. Na tunayua shebote ni mambo kani, ni njia ya kujitayarisha kwa bale bote banapenda kushiriki mkunyakulewa kwa ile pai mambo. Ndugu Borg atasoma pote na maandiko ingine yulu ya ile ambayo minapenda kusema mkifupi. Mungu amebariki mwebote, tukunaisema ni mujana la Bwana mkuna kusihi. Tukunasoma mkitabu wa Yohana 14 verset 1 na 3. Jean 14 verset 1 na 3. Moyo wenu usifadhaike, mwamini Mungu na munyamini mie. Kuku makao ya mingi munyumba ya baba yangu. Kama ikuku vile nilipashi kunyonesha yo, kwa maana niko naenda kumitengenezea fwashi. Na wakati mitaenda na mitengenezea fwashi, mitarudia na mitamebeba nami njoo pale mi niko na mwe mupate kuya pale. Sifa utukufu mwelekee Bwana wetu njua imalako. Hii malako wa kusema arenda kututengeneza fwashi, na arilaka kuluria, arilaka kwa kutubeba kwenda naye njuu tupate kuya pale yeye eko. Tuendelee na kusoma. Tukunasoma mu 2 Corinthiens 6 mstari ya pili. 2 Corinthiens 6 mstari ya pili. Kwa maana nyene kuandika, muwakati ile rifai ndi kujibu, mushiku ya okovu ndi kusaidia. Tazama sasa hii wakati ile nafai. Tazama sasa, msemo wengine, traduction wengine, tazama leo ndio siku ya wokovu. Oh, Bwana wetu asifiwe na tukuzwe. Ni hapa sasa, muone hapa sasa ndio wakati ile rifai, wakati ya kumpendeza Mungu,
njuu ya kufanya taifa yake imupendeze, paka vile ngene kuandika muwakati ya ukovu alitusaidia, na paka vile ngene kuandika muwakati ya ukovu alitujibu. Alitujibu we na mie. Eske we na mie tulimuomba atubebe kwake, atufunulie neno lake na mapenzi yake? Ni yeye ula napenda bamujibu, inafaa imbele anzie pokuomba. Na ile njo leo njo wakati ile nafai ile kunetusukuma mwa malombi, kisha tushikie neno la Mungu, na tunaweza kuhakikisha na moyo wote kwamba Mungu alitusaidia wakati ya wokovu, alitujibu, alitufunulia neno lake, na tukunaendelesha kusoma. Tunasoma mu Matthieu 3 verset 16 na 17. Chapitre 3 verset 16 et 17. Matthieu 3 16 na 17. Dès que Jésus eut été baptisé, kisha Yesu kubatizwa, na wakati alitoka mai, tazama mbingu ilifunguka ilimufungukia, na aliona Roho ya Mungu ikuna shuka sawa ua yulu yake, na tazama sauti ilisema tokea mbingu, huyu ni mwanangu mpendwa, ndani yake na patamo kufurahiwamo. Ipate kutufanikia shebote muwakati ile rifai au muwakati ya neema ya Mungu, muwakati ya wokovu, Bwana alitusaidia. Na yeye njo mfano wetu. Wakati barenda kumbatiza, mbingu ilimufungukia na Roho Mtakatifu ilishuka. Bipate kufanika paka vile hapa sasa, Roho Mtakatifu ashukie bale bote balichika kubatizwa kufuatana na maandiko, na Mungu apate kushuhudia hakika ya kwamba unafurahia ndani yetu, njuu anitujibu mushiku ya wokovu, na anatusaidia mushiku ya wokovu. Tunaamini ya kwamba Bwana atashusha Roho yake kwa bala alikombolewa, bale balibatizwa njuu balitii, na atetubatiza shebote na Roho Mtakatifu na moto. Unaendelesha kusoma kwetu. Tunasoma Matthieu 17 verset 5. Matthieu 17 verset yake ya 5. Wakati alikuwa ngalike kunasema, pale pale wingu ya kwangala ilibafunika, na sauti ilitoka mwili wingu ikunasema, huyu ni mwana wangu mpendwa, ndani yake mina furahiyamo, mumushikie yeye. Asifiwe na tukuzwe Bwana wetu. Huyu ni mwana wangu mpendwa,
ndani ya huyu mpendwa mwana wa Mungu aliyekuwa mzaliwa wa kwanza katikati ya banduku bamingi, palianze kuikala kutaka kuzuri kwa Mungu. Na hii remarque mumushikie yeye, batoto bote banaume na banamuke ba Mungu abatashikiaka muntu ata moya pa mambo ya kiroho, lakini bo batashikia ni paka kile Bwana alitonesha muneno lake. Niye njo mkombozi, munapashi kushikia, na njo ile tulifanya kwa neema. Bwana masanti kwake njuu ya ile na kusihi. Tunasoma mu Apocalypse 14 verset 6. Kisha mikaona malaika mwingine ule alianza kuluka mbingu. Ye alikuwa na kazi ya kutangaza munamuna ya hakikisho bakaji kwa dunia na kwa mataifa yote, kwa makabila, malugha yote na watu, ujumbe ya wokovu ya milele. Bwana wetu asifiwe na tukuzwe. Tulimushikia ile sauti ya kumwanzo, ile ndugu yetu mpendwa Baumgartner alisoma mu Matthieu 24 verset 14. Ce message hii ujumbe de salut ya wokovu sera proclamé itatangazwa à tous les peuples kwa mataifa yote et dans toutes les langues, kwa malugha yote toute la terre. pa dunia yote. Ici, dans Hapa Apocalypse, mufunulo l'homme de Dieu voit muntu wa Mungu anaona l'aigle tai voler ekuna luka mbingu pour proclamer njoo à tous les kutangaza peuples et à kwa toutes mataifa, les kwa bantu langues bote, kwa malugha le yote, message de salut ujumbe ya wokovu éternellement valable. ile kuna dumu Et nous milele. sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur. Na tukuna mshukuru Mungu Bwana, na nikuna ngaria kumkongo À toutes ces wii années mamiaka yote napita mule ambayo miliweza kuzambarisha hii ujumbe takatifu ya Mungu, ikuye lwa mikulu, ikuwe ni mu taksi, ikuwe mu mashua, ikuwe mu bus au mu avion, mu manamna yote iliwezekana pa dunia yote mujima, ujumbe ya Mungu ikuna ukola ilitangazwa. Na Bwana wetu alisema waziwazi mu Matthieu 14, mu Matthieu 24 verset 14, sema sasa mwisho itafika, na ya mwisho mbele kuluria kwa Yesu Kristu ilifai mbele, haikuwe mambo ya kuona bule na kuvumbula malama ya wakati, lakini ilifai kushikia hii ujumbe ya mwisho ile ikuna tangaza wokovu yene kwenea na kujachiria kunyoloshwa pa kila kintu, kurudia vya kumwanzo. Ni njia hii Mungu alimutumia ndugu Branham mwi kizazi yetu, alimwita, alimutuma yemoya. Tushikie mwito yake tena malengine. Sawa Yohana Mbatizaji alitumwa, alitangulia kuya kwa kwanza kwa Kristo, njo paka vile hii ujumbe banakupa na yo itatangulia kuya kwa pili kwa Kristo. Kwa Bwana mashukuru. Hapa ni mambo ya shiku ya wokovu, ya mambo ya mwakati ya neema. Mule Mungu kunamaliza mambo yote, na tuliweza hapa sasa
kusoma un grand nombre de passages bibliques maandiko ya mingi qui trouveront ile leur accomplissement itatimizwa avant mbele le retour de ya Jésus. kurudia kwa Yesu Kristo. Même le fait que Dieu Nata ile kusema Mungu alipashi kutuma nabii kumwisho ya siku ya wokovu, mbele ya hii siku mkubwa ya kongopesha ya Bwana. Nabii ule alipashi kulurisha bintu byote muvile bilikwaka kumwanzo, na njo ile ilifika paka vile kupitia ujumbe ya wokovu ya Mungu, ile inambatana 100% na bile ba mitume balihubiri na tuliipokea mwimani. Bichwa ya mambo yote bya mbiblia byote balihubiri paka vile mandiko inisema, na tulibatizwa kufuatana na mandiko mujina la Bwana Yesu Kristo, na tukuna ile alali sasa ya kubatizwa tena kwa Roho na tuingie mukweli yote, kwa maana Bwana wetu alisema ubatakase mukweli yako, neno lako njo kweli. Iko ni Jean 17:17. Njo paka mwile na muna mwamoya Yohana Mbatizaji Mungu alimwita, na mandiko ya Yohana na ya utumishi yake bene kuyandika mwagano jipya, njo paka vile na utumishi ya nduku Branham. Utumishi yake bariko banesha kuilaka mwagano la kale na barihakikisha mwagano jipya, na biote bilifanika paka vile tulihubiri mu dunia yote mjima mwi miaka yote kupita miaka 60 muli ambayo tunahubiri. Tunamshukuru Mungu Bwana njuu ya ima mkusanyiko ya mabaraka ya ndugu Branham, ile ambayo tulishikiako deja, tulishikiako ingine na tutashikia tena ingine mkifupi leo. Bwana Mungu hakika lurisha paka vile bilifanikaka mwi wakati yetu, bile alifanyaka mutumishi ya Bwana wetu. Ularuweza kusema aina mie ni unafanya imatendo, lakini ni Baba ule kundani yangu, ni ye njo kunafanya imatendo. Iko ni Jean 14:10. Njo paka mwile na mnamo ya mwandu Branham aruweza kusema aina mie ni unafanya imatendo, aina mie ni unaokola, aina mie ni unatunza, lakini Yesu Kristo ule kusawasawa jana leo na sawa milele yote. Ye kunaokola, ye kunatunza, ye kunafungula, na tunamshukuru Mungu njuu ya ukombozi yene kwenea au ukombozi kamilifu kupitia damu ya mwana kondo, kwa damu ya mwana wa Mungu ile limwangika njuu ya batoto bote banaume ba Mungu na banamuke ba Mungu. Na tunaweza kusema na hakikisho, kusema na moyo wote ndani yake tuko na ukombozi, ni kusema usamaha kwa damu yake. Mungu alitupa vyote kwa neema. Sasa tuko na tayarishwa, na mimi napashi kuisema tunafika pia kweli kumwisho wakati ya neema, na Bwana anaweza kuluria
muwakati yoyote. Njo kwa maana niko na misi musomulule hii maandiko ya Biblia hii tunatokea mkusoma. Sasa tazameni, leo njo siku ya wokovu. Tazama leo wakati ile rifai mu 2 Corinthiens 6:2. Leo Mungu alituonya, leo Mungu alitujibu, leo Mungu alitusaidia. Kila mmoja wenu aiseme mu mataifa yote, mu malugha yote, sawa ushuda ya kila muntu palwake. Na sasa bapendwa banduku na badada, tushikie tena mkifupi nduku Branham. Mubarikiwe na baraka ya Mungu wa uwezo yote, mujina takatifu ya Yesu. Amina. Mwangari, tunapashi kuharakisha na kuombea bagonjwa. Nju siku moya na mimi liangariaka miliona neno inafanyika mwili, miliona alfa omega, nishikone ba 3 au ba 4 au 5 miliona moya bule. Ye mokozi wangu, pa ye bujima, ye neno, ye Mungu wa uwezo yote, miliona guso ya Mungu, miliona ndani yake kile Biblia na mushuhudia. Sema ye ni alfa na omega, ye ni guso ya moto. Yesu Kristu eko sawasawa jana, leo na hata milele. Munaona uwepo yake, ile aishindwake ikunasi na alilakaka mishita kwa chaka na shita kutupaka. Mtazame Yesu na muishi nyene kuandika muneno lake, ule anamwangalia ye ataishi. Munaona nini? Munaona ukombozi, munaona matunzo, munaona byote bila alifanya ni sema ni bienu. Na leo sika munaona bale balianza kuangalia kanyoka shaba mjangwa, balianza kutunzwa. Mara ngapi na mwe mutatunzwa wakati muna mutazama Yesu? Yuda aliangalia nini? Aliangalia makuta. Na wakati alimwangalia Yesu alivumbula, sema alikuwa alimujisha na alienda kulitunjika. Asubuhi moya ya habari ya wokovu, wakati Kristo alifufuka, kuko mambo moya ilifanyika. Na kama tunawazi kwa mitume namna kani bari bafunga na namna kani Bwana alifungula milango kumangereza. Sasa hapa tukunaona picha, tukunaona Kristo, tukunaona Barabas, na munaona kule kulikuwa basoda barome banenda kumuona Barabas, banasema tunakuwa kutosha mbutumu. Barabas anauliza nini? Sema mie ni nini ninifikia? Sema uko huru, unaweza kwenda huru. Na Barabas aliweza kusema mimi nakuwa huru juu ya nini? Basoda baliweza kumuonesha, unaona kule kukirima ya Golgota, unaona ule peku ule alibeba fashi yako. Eske shebote atuwezi kuona leo ya kwamba Yesu Kristu alibeba fashi yetu? Amen. Balimupika, balimuua kwa ajili yetu, balimumiza, na mwile bilonda yake tunesha kutunzwa. Shenjo ba mambo babipya mambo, lakini yenjo alitutosha mwile mambo. Ni shenjo tulipashi kwenda muaferi, lakini sasa pa mbingu banitufungulia yo. Barabas aliona nini mwile wakati? Aliona ule alibeba fashi yake. Yesu alisema, oh kanisa, muishikie. Alisema dunia itaniona, lakini mwe mutaniona. Mwamwangalie ye njuu ya rilaka, nitakuwa na mweye na ndani yenu na mpaka na kumwisho wa dunia. Mwangalie muneno na muone la rilaka yeko sawasawa leo, jana, leo na sawasawa milele.
Ile alifanyaka ku Galilea ekunifanya leo hapa huko ku Jeffersonville. Ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni nani? Munaona, ashukwe muntu ule alianza zebu, ashukwe muntu ule alianza kuonekana sawa bapretre na bakuani. Siku Yesu Mungu namwona je ni mkufunula neno la Mungu, njuu ya alikuwa neno ile rifunulia na kila alikuwaka mwili wakati jo kile kwa magharibi. Tuombe tukunjamishe bichwa njuu ya ile. Bwana Yesu, njo maombi yangu, tosha akili yangu pa mangaiko ya maisha. Bwana, mimi yasema tukubantu sabantu bote hatuna na mali ya nyingi mwi dunia, lakini tunakupenda na nikunonesha babantu abakupashi kuyapa ba mingi na abakupashi kushikia, abakupashi kuleta batoto yabo, abakupashi kuleta bagonjwa kama kama balikuwa kutafuta bintu bingine nje yako Bwana, bapate kukona, bakutafute Bwana, balikuya njoo kukona. Yesu wa Nazareti, ujifurule kwabo, ukwe Mungu wabo na ubaripe Bwana. Ulitonesha mwakati kiloko dunia aitenyona, lakini mwe baminifu wa bya kweli mutaniona, kwa maana mitakuya na mwe na ndani yenu mpaka na kumwisho ya dunia. Hii Jean 14 verset 9. Timiza sasa neno lako njoo tupate kuona na kuyua sema Yesu anajijulisha kwetu paka vile alifanyaka mwili wakati na alitimiza neno lake. Bwana, kuanzia sasa yote tunacho mikono yako na roho yote mina kuonesha yote ndikuwa nayo ilo rinyomba kufanya. Bwana, tupate kuchunga zamiri yetu hai juu ile baritangulia kutangaza Mungu aliyitimiza. Bwana, tuliona ya kwanza, tuliona ya pili, na atujulize tena ya tatu itafika je? Mienji na mienji mbila ile kufika ile ulitonesha yo hapa, na mwana kali miuri itafunguka na kisha bile bitafuata. Bwana, tuliona na elimu iliweza kuibeba sawa ushuda. Bwana, wenjo nguvu yetu, wenjo biote bietu. Bwana, mimi nakupikia asante vuno na niruhusu nikue kipande ya yako nyumba, nikue memba umwili yako Bwana, mulimwengu yote mzima, mama kutano kwa chana beku ba memba bale beku kumwili yako atatu nembaona atatu baone. Bwana, tukunaona bilo kunafanya, hapana tukuona bule yuwa kulamuka, hapana bule bandeke kuluka, hapana, lakini Bwana tukunakuona. Bwana, woku Mungu wetu, minapenda kukulalamikia woku Baba yetu wa buluma, uturumie mankosa yetu. Na minaona sema tuku mwakati ya mwisho, milango iko wazi, bado kiloko wataifunga. Bwana, utusaidie, unisaidie, nyende kulonipe nguvu, fanya nguvu yangu ikwe upya, na unisaidie nipate kufanya mambo moya, nichunge mambo mnene kufanika, na tupate kongolele shiku mkubwa kufika. Unisaidie niweze mbeko ya mwisho ipatikane na itwe kutoka, na kama mina weka musingi injuu mwingine ashimamie pa musingi, ufanye mwina muna hii mambo ifanike hapa sasa, njuu neno lako itimize. Bwana, atupende kintu ingine inje ya kuona neno lako kutimizwa. Bwana, tukunaishi mkizazi kya kutokuamini, lakini tunaamini ya sawa taifa yako
kwamba neno lako haiwezi kushindwa. Juu mbingu na dunia bitapita, lakini neno lako hiyo itadumu milele. Baba, hapa bagonjwa ba mingi, pengine bantu balabaya okolewa, na bengine abana bene kujazwa na Roho Mtakatifu. Mungu wangu, kuya timiza neno, timiza malako yako. Bantu bamone Yesu, bamutazame ye Yesu, na bayue kusema haiwezekane ibi bintu kufika inje ya we mwenyewe kuifanya kufatana na malako ya neno lako. Yote kumikono yako, na mimi mwenyewe kumikono yako, na makutano kumikono yako. Tenda kupitia njoo heshima ya jina lako ile kujuu takatifu. Mine yomba na moyo wote. Amina. Je voudrais maintenant prier pour les malades. Sasa mimi tafuta kuombea wagonjwa. Mishiwe ni makarta ngapi ya maombi barozo kabula? Bien. Nzuri. Tuanze. Et appelons quelques-uns Tuiteko bamoja afin qu'il n'y ait pas de confusion, njoo kushiku mais que tous muvuruku, puissent être alignés et lakini venir. bote bakuye Maintenant, bene bapanga mzuri au na nom du Seigneur, bafuatane. restez assis. Sasa mwe bote mujina la Bwana umbake bene kuikala Que mushelamuke, les enfants aussi soient calmes. batoto nabo bekale fashi moya. Courbez Na vos wakati têtes. kama mimi nasema mkunjamishe bicho yenu muifanye kwa haraka. Njoo mara mingi maroho chafu kunatoka bantu kama pe kuna makanser na magonjwa mengine. Sasa kama mimi nasema mkunjamishe bicho pale pale, mkunjamishe bicho yenu, njoo ile roho mchafu ishingie mtu mwingine. Combien de fois Mara ngapi avons-nous vu les gens venir tuliona bantu santé, bego kwa afya njema critiqués, na balikuwa bakuchekelea, puis ils ont été frappés kisha par le cancer, balipata ou par kanser na mamalari ingine, njoo bakuamini. Je ne suis pas responsable de Mie ça. mishi na responsable Je suis njua hili. responsable Mie que niko les responsable ni abale banamini. certains même ont été internés dans Bengine les instituts barienda bapeleka parce qu'ils avaient na critiqué. mafuashi ya bamagonjwa ba majimu. Pour les Juu non-croyants. hapa haina fuashi ya bashokwamini. Hapa ni paka fuashi ya bakwamini. Mwamini Mungu Céleste, Baba aliye juu. l'Assemblée t'appartient. Makutano hii ni A yako toujours appartenu. na inegalaka paka Je yako. pourrais continuer à prier. Mina uweza kuendelea na kusema, lakini kuanzia Je hapa veux que toi tu parles. mina penda wewe useme. Savoir Wewe mwenyewe ujulisha kusema mtumishi wako alibonesha kweli. qu'ils l'entendent eux-mêmes, Baishikie bo benyewe même ceux qui ne sont atabali pas dans la ligne de prière. abana muhimu mstari ya kuombea bagonjwa. Bwana uko hapa njoo kutunza kila mtu paleko. Sasa neno lako yakikishwe mwinamuna mjina la Yesu minakombayo. Amina. Je vous prie de me prêter vos Mine miomba attention totale. munishikie munifuatilie sasa mzuri. Regardez cette ligne de prière. Minaanza kuangalia hii mstari ya Je ne mapakombea. sais pas si je connais une personne ici. Shiwe kama kuku muntu ule mina yu hapa. Êtes-vous tous inconnus de moi? Eske mwe bote mishimiwe? Levez la main. Sasa mulamushe En mikono yenu. effet, combien d'entre vous savent que je ne sais rien de vous? Bangapi katikati yenu banayo asema mishi bayuwe? 95% ya bantu hapa mishi bayuwe. Sasa peku mwanamke moya hapa De ma vie. mishi ya monaka muyangu maisha. Inconnue. Mishi joma langu ya kwanza minamuona. Peut-être qu'elle est ici. Pengine eko hapa njuu ya magonjwa. Peut-être qu'elle a fait quelque chose. Pengine alifanya mambo Elle a moya. des problèmes financiers. Pengine kuna mambo ya fedha. Même dans sa maison, je ne le sais Pengine kuna mambo mweke nyumba. Mishiwe shifahamu kitu hata Voici une kimoja. image comme Lakini, celle de Jean 4. njoo picha ya Jean 4, mwanaume na mwanamke banapatana na bego nasumburia pamoja. Bien plus âgé que la femme. Yesu alikuwa mkubwa kuliko yule mwanamke wa Jean 4. Njoo yenye kuandika De quelqu'un de 50 ans. sema alianza kuonekana na sasa kuna miaka 50, Une jolie jeune femme. lakini ye ule alikuwa ngariki mwanamke kiana. Personne qui se rencontre ici. Sasa hapa napo bantu bawili banapatana, mzee na kiana awa iwane Quelconque. eko na kila anafuata hapa. Peut-être. Pengine C'est une escroc. ni njuu ya kwa kulongofya, pengine ni njuu ya kufanya sampla. Kama ni njuu ile Mungu Simplement lever la main. msopoke njuu mambo gani itafika. Analamusha mkono
juu mishi mufamie na mimi nayo asema mishi ya monaka mimi sawa mwanaume. Miriwezi kumuuliza mwanamke unatafuta nini, njua nini unafuata. Aliwezi kunionesha ndugu Branham, niko hapa ninguna ngaika njona kanser au ninguna tuberculose au ninguna tumeur shina na feza au bwana amenitomboka au mishina na bwana bwanangu alinyacha. Na mimi naweza kumuonesha mitakombea, na mimi naweza kusema Bwana umupe huyu mwanamke au huyu binti ila anatafuta, na mimi naweza kuachana naye. Sasa kama na mimi inaweza kufika ile mambo juu hii ni utumishi kunafanyika mwi miaka yote, lakini bali ilaka njoi mashiku ya mwisho kusema Mungu ataonekana kupitia bantu ndani ya bantu, paka vile Bwana alimtemelelaka Abraham na alimoneshaka kile Sara alianza kuwaza mroho yake kumkongo yake kumunyumba. Mungu emoya alikuwa na manguo, alienda kwa Abraham njo kusumuria naye. Bwana emoya sike munaona njo muna moya ile Mungu alipenda kujonesha pitia bantu. Njo ngene kuandika paka vile ilikuwa kama wakati ya Sodom, njo paka vile bitafika. Tuko na Bilgram, tuko na bengine, lakini kanisa yene kuchakuliwa na yoye kuna ujumbe na mjumbe wao. Sasa hata vile ngene kuandika paka vile ngene kuandika Bwana teifanya kama Bwana ananyonesha sababu nyewe ulifuata hapa pale utayua kusema inatokea ni kwa uwezo wa kimungu aina vile, na pale utayua kusema ni mambo ya kimungu. Biblia inasema Yesu alifanya na Biblia inalaka sema ataifanya tena. Njo mambo mwamwe na mutamona Yesu asikieni neno. Biblia inasema na ngine kuandika kusema neno yo ikuna vumbula na ikuna fafanusha mania ya roho, mawazo ya ndani ya mtu, na ile mawazo sauti ikuna isema mishi muyuwe huyu mwanamke, lakini yana muyuwa ye ni neno, anaweza kutubeba na kutonesha paka vile alimoneshaka ule mwanamke ukishima mujankata, anaweza kunyonesha huyu mwanamke anafuata nini. Ile inadependre naye. Mtasema unaweza kumutunza? Hapana, shiwezi. Aneshaka kumutunza mubilonda byake. Hii iko nafanika tu ni njoko kankamisha imani yake. Kama naweza kumuonesha ila alikuwa kanayo au mambo muamu yake maisha, pale imani ya mwanamke itapata nguvu. Sasa mwebala muna na makarti mukwe mu maombi na mufikili na muombe. Yesu alianza kupita siku mwa mkunji na mwanamke mwale mgusa na aliuliza ni nani anenigusa, kisha alimupata na alimuonesha, anasema anatunzwa. Biblia inasema hapa sasa yene kuhani mkubwa ule unashiriki kwa maumivu yetu. Mina mona hapa nduku wei na bibi yake akuya kawia, huyu nduku alikuya hapa paka vile Paulo alianza kuhubiri mwile wakati ule muntu alikuwa mnekalapa na Roho Mtakatifu ilimufufula. Yeye ni mshuhuda kusema Yesu Kristo yeye kusawasawa jana leo na hata milele. Na bangapi katika chenu abaya monaka ndugu wei nasiku nawezi kushimama ndugu wei alianguka pana kufua apreske papa ili mafuashi kumene kukaria. Sasa bibi yake ni munganga, alikuwa kumupima akwe kintu kinaanza kutenka kwake, na ile milikuwa minesha kuyona kupita wakati kiloko ilikuwa mustari ya maombi wa zawadi ya ufafanusho kusema alikuwa na mambo mamoya ya kuroho yake. Minesha kunaka bantu bana kuachana bali Mungu kuna fufula na anaweza tena kuifanya magharibi. Mina bamba roho yote china kontroli yangu juu utukufu ya Mungu mjina la Yesu Kristo. Mufikiri mwanamke minapenda sana kusumburishe kukitu kimwa ndani yako
kama ina vile kupashi kuyapa. Et ce n'est pas la vie. Na aina Il y a la vie dans cette chair. aina muku bushima mwa mwili yako na ile kuna kontrole na mawazo yako na ile masauti unasema ile ndio bushima yako. Ile masauti yako, mawazo yako. Tuko hapa tunaamini kusema Mungu atafunua. Yesu alisumburisha yule mwanamke na alisema sema kupashi kunyumba mai mimi kumsamaria na mwei na shia tupatanake. Lakini shia hapa tubantu shibote mataifa na tuko hapa tunamwamini Mungu kama roho yake kunatenda kupitia mimi, kupitia zawadi yake pale utayua kama ni bia kweli au hapana. Na ni zawadi yako kumwamini, na kama unaamini kila anakuonesha vyote bitakufanikia na vyote bitafika. Sasa mwote mwanze kuwaza mufikiri. Huyu mwanamke unangaika kuna mateso mulares sikinjo vile mwanamke la musha mkono yako akisanti mishi ya monaka muyangu maisha njoko maana iko hapa njuye kwa maana mnapashi kuomba. Na wakati milisema tu ili alishikia asema mambo mwe na mkaribia alichofwa mliona sensation moya ilimungia hii mwangaza Mungu naona pa foto. Sasa iko yule mwanamke, hii ni dimension nyingine, ni mwaminifu, aina mwaminifu wa bongo, mwaminifu bya kweli na huku mwaminifu unaamini ukisema ni kumtumishi wake nabii njoo vile unaamini sema mimi naweza kuonesha mambo tena ingine ile kumuro yako kuku tena mambo ingine huku naomba juu ya mtoto. Unaamini kwamba anaweza kunyonesha ni nini aendeke kwa ule mtoto kuna virus. Unaweza anaweza kunyonesha huku nani huku madam okay au na wao kunatokea kusudi kujurishi luria kwako kumwafia njema. Yesu Kristo anakutunza na weka mtume mikono yako pa mtoto na mtoto naye anatunzwa. Na we habari yako? Hapa peko tena mwanamke mwingine mishimuyue shamonaka ni mwanamke huyo hapa. Miraz kubiri tangia 8h sasa patuko 10h na hii madisane mbili kwa zai zawadi inanichokesha kupita hata masaa mbili ya mahubiri. Yesu alisemaka mimi nashikia uwezo inanitoka njoo mambo unafanika kisha ufafanusho. Sasa mwanamke huyu mishaonaka siku mnaona Billy alikuwa kumtafuta George bana tokea ku communauté moya ba Baptiste. Mimi napenda baone ni nini tu nasema nikisema inatokea kwa Mungu. Jamaa yake baba yake beko Mexique bantu bien, baba yake ni mgonjwa kunongola nyende. George teka mashikio. Sasa huyu mwanamke nishia monaka tunjo kupatana atuya patana atufamiani, lakini Roho Mtakatifu pole ya Yesu Kristo uko hapa, uwepo wa Yesu Kristo uko hapa. Sasa hapa kama Bwana Yesu ananionyesha mambo moya, kama miliweza kukutunza ndipashi kuifanya, lakini siwezi kufanya kila nisha kufanyaka. Kama aliweza kuyapa anabebe makostimu menesha kuvuala na ivuala na anakuonesha na wewe unamuonesha unitunza, atafuta kuonesha sema menesha kuifanya kwa bilonda byake tunesha kutunzwa. Ashuwezi tena yata kushuhudia kufatana paka na neno ile barilaka njuu muyuwe muone ya kwamba iko sawa sawa jana leo na hata milele. Kama nitumie njuu nimioneshe njua nini tuko hapa, eske mtakuwa na imani ya kupokea lilaka. Sasa Bwana akupeyo. Mimi naona mwanamke bali mpima.
une hernie. Ekuna hernie ya estomac. Une hernie dans l'estomac. Ekuna hernie mu estomac. Crois-tu que Dieu peut Unaamini kusema Mungu anaweza kutunza? Anasema mimi naamini. Mungu akubariki. Na wewe unawapa, unatokea mbali sana, ulitoa kabisa, unatokea ku Tennessee, Madam Hart, luria kwako, ushishakie, unatunzwa. Oh, kama mliweze kuamini. Na wewe habari yako, na atufamiane wewe na mimi shia kona kama yangu maisha. Pengine unesha kwa mkusanyiko yangu, lakini mimi shia konaka, lakini Mungu anakuiona mimi kwamba niko mtumishi wake, na hii neno niko nahubiri ni kweli. Sa vile niko mkeni shikufamia na unamini kile miri ubiri. Muntu mwaru kukabria karte ya priere ikwe mwana wangu au muntu mwingine joeli mimi nayua, lakini wako hapa unateswa na nervosite ile unakuangaisha sana. Ulikuwa tena na mwingine na unamombea ni bwana yako, kuna mambo ya kichwa, akili haina mzuri na anashindwa, na mwana mtoto mgonjwa, na mwana muna baba, na mwana mnatokea kunor mkuba ku Canada ba ku Alberta. Njo vile munaamini ya kwamba ni nabii wa Mungu, munaamini ya kwamba ni nasema kweli, mururie kwenu, munapokea ile muriomba. Amen. Mungu akubariki mwanamke, na wewe nikumukeni kwako, na wewe au yanyonaka mishi ya kuonaka, lakini Mungu yanakuyua. Unaamini kwamba ni mtumishi wake, unaamini na moyo wako wote, nishikuyue shiwe mambo yako. Kama miruweza kutunza ndipashi kuifanya, lakini shitaweza mimi shina munganga, mimi ni mtu, lakini ye ni Mungu. Une femme âgée se tient maintenant entre nous. Mwanamke wa kukomea katikati yetu, njoo kunombea ni mama yako. Et elle a de l'hypertension. Kuna tension, kuna panda. Et tu as un mal rénal. Na wewe kuna mambo ya marin. Una mambo ya marin kuna kuangaisha. Unaamini kwamba Mungu atakutunza mama yako anapa. Pale utarudia kwa mama yako, beba mshwari. Uweke yule yake na yana tunzo kwa uwezo ya Mungu mjina la Yesu Kristo. Mwebote munaamini na moyo wenu wote? Eske munamona? Mwangalie mu makutano, utaona sawa mambo mwae kuyulu ya makutano. Ibi ni kunafanya na mwe mutebifanya, njo vile Bwana alisemaka alifanya wakati alianza kutembea pa dunia. Sasa kumutena mwanamke mwingine kiana, na we hapa haina njia yako wewe, unakuya njia mwanaume moya, na mimi naona anashusha kichwa yake, unafuta na huku naomba njuu atoke mkifungo ya ntumbako. Mungu akupeyo wende, amini na roho yako yote, na ule demo ule kumwene kumufunga mwache mjina la Yesu Kristo. Ukuna mateso ya mkongo yako, wende umshukuru Bwana na kutunza. Mina wewe mwanamke ni binti wa Madam Nison, kwa mwafya njema, unaamini kwamba Mungu anatunza arthrite, wende ukamonesha sema unaamini. Nduku habari gani? Unaamini kwamba Mungu anaweza kutunza mambo kwa estoma, wende ukasema asante Bwana, njoo unatunzwa. Na wewe una arthrite, na wewe unatunzwa ukumwafya njema, unaamini. Sasa utamini wakati nitawekea mikono unamshikia. Oh Bwana, bariki dada yangu, amupe sasa ukombozi. Amini tu magonjwa roho, magonjwa estoma, unaamini kwamba Mungu anatunza kabyote mbili, ndio wende mjina la Bwana anakupa afya njema. Habari kani kiana,
wewe kuna azma, unaamini kwamba Mungu anaweza kutunza, uende muimani anaifanya. Diabete, unaamini kwamba Mungu anatunza, anakurudishia damu mzuri, anakufanishia hiyo. Unaamini kwamba utatunzwa hata kama mishi shiseme kintu. Mimi nakuwekea tu mikono mjina la Bwana Yesu, tunzwa kuya mwanamke. Hata kama mishi seme kitu, unaamini kwamba Mungu atatunza magonjwa kwa mwanamke, wende sasa. Amini, anakutunza. Unaamini ndugu, na roho yako yote Mungu anatunzaka magonjwa ya roho. Yeye ni Mungu. Unamwamini, munaamini na roho yenu yote, mumwamini Mungu. Mtu mwalifanya mambo moya, napenda niwe kwa wapi? Ni mambo ya damu. Alikufanya accident. Miliona damu. Ule muntu alionekana hapa kumbele kunaomba. Ndio. Njoo ule muntu. GP panel inakufamia. Una hemorrhagie interne. Unaamini kwamba Mungu atakutunza, hemorrhagie itashimama. Amini na roho yako yote. Uyu mwanamke iko hapa, eko kumpembeni ya nduku Grimly, mwangaze kuyulu yake. Uyu mwanamke mwenye kuvala byeupe, Marie. Mishi kuyue, njina yako ni Marie. Unahitaji bintu ya kiro, njuu ku nerveuse, sababu biote bile, biote bitendeka sasa. Amini na roho yako yote. Mwamini Mungu. Kama mliweza kuamini. Wewe mwanamke mwenekala kule kumwisho, unatokea ku Michigan, una magonjwa ya mwanamke, unaamini kwamba Mungu atakutunza. Njoo kinyori, ombea sasa, amini. Lamusha mkono wako kama Mungu unaichika mishimu yule mwanamke, lakini Mungu yanakuyua. Sasa we na we ukupale pa kitanda na magonjwa, we moya njoo wakilema ukumwene kulala hapa, mishikuyue, lakini Mungu anakuyua. Kama mimi naweza kuonesha kusema kimvuri harufu kuyulu yako kuna kanser, unatokea mbali, unatokea ku Cincinnati, njina yako ni Monsieur Rock. Unaamini na roho yako yote. Njoo kama unabakia mwenye wikala pa ile kitanda utakufa. Kama Yesu Kristo ashikutunze. Sasa kama unaamini, lamuka na tembea mjina la Yesu Kristo. Amen. Bangapi banaamini sasa? Oh Seigneur. Munaweza kuamini na moyo wenu wote. Sasa tushimame shebote. Na shebote tushimame. Ukwe wapi? Muombe mnamuna yenu. Dada Brown eko wapi? Eko hapa, unangaika. Alishindwa kulamusha mikono yake. Miliona kuna mambo, kuna mangaiko mudamu. Na kuna diabete. Eko hapa na dada Tao. Minapenda na uamini na roho yako yote. Unayua njoni ni mimi, unayua. Sema mimi nayua kinyeba alikutosha kopitalo. Unaamini? Amini na utatunzwa. Margie, na wewe vile vile. Amini Mungu. Ile itaisha. Na diabete itashimama, itaisha. Anakutunza. Anatunza kana gonga magonjwa estoma. Muombe sasa. Mwangalie. Saa inaenda kabisa. Bamingi beguna safari mrefu ya kufanya. Sasa nyakika vile Bwana Mungu ye moya arijionekana, anajionesha, anajitukuza. Muriona muntu bia muriona Yesu. Wakati mafute kuyulu yangu, minawekea mikono yangu imamishwa juu yu Mungu wa uwezo yote aibariki. Samu wakati ya Paulo
ceux qui ont besoin de guérison, bale bote banahitaji matunzo na kutoka mfungwa, bale balikuwa banye kufwa, bale baliumizwa mu accident banatunzwa, bengine balikuwa na tuberculose bamingi banatunzwa, wakati ile balikuwa banesha kwacha, bipofu binatunzwa, bilema biweti na banashimama mabichi yabo. Yesu Kristo ni mujima, ye ekusawasawa jana leo na hata milele. Na ule wa kifuafua alishuhudia mara ngapi alikuwa na kifuafua, presque miaka 20. Sasa ana na kitu tena. Ni moja ya matunzo ya mingi maelfu na elfu ile Mungu kunafanya. Mungu ni munganga, lakini kuya na imani ya batoto. Funga macho yenu, sabu vingine vyote sema kumpemea kuku muntu au hapana. Fungula macho, mutazame Yesu na ishi nyene kuandika muneno. Sema tunapashi kulamusha macho, tumutazame ye na kuishi. Oh mnduku, lamusha macho yako kwa Yesu, tazama Yesu na ishi. Njole nyene kuandika muneno lake. Mulamushe macho yenu kwake, mufunge macho yenu, mushangarie bantu, mushangarie bintu vya dunia, lakini muimani muangalie Yesu Kristo. Aliumizwa njua mazambi yetu, njua magonjwa yetu, na kwa bilonda byake tunatunzwa. Bwana Yesu, aba bantu bekunaomba, bekunombeana pamoja na bengine. Bwana tukwapa Bwana muwepo yako, muwepo ya Yesu Kristo ulalifufuka. Ulitufunulia mawazo na masiri ya muro, na ungunetupa ile roho yetu inatafuta, ungunetupayo kama tunaweza tu kuamini. Banekiana mikono pamoja na bengine na bekunaomba sawa bamemba, sawa mali ya Yesu Kristo. Shetani tunashimama njuu yako na kwa muru mujina la Yesu, toka, acha, wende, acha bote juu Yesu Kristo ni neno, yeni mpanga ya roho. Tunakuamuru mujina la Yesu, toka ndani ya babantu. Tunayamuru kwa neno la Mungu na kwa uwezo ya jina la Yesu Kristo. Tunaomba, tunaomba njoo uhuru kamilifu na Roho Mtakatifu ishukie bote, njoo bapoke uwezo ya Mungu na uwepo Yesu Kristo ionekane. Na kondani magonjwa yote, mateso yote na kutokuamini kote mujina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu aishimi na hakikishe hii tunasema, mulamushe mikono yenu na mumusifu. Haleluya, haleluya, o Mungu. Amen.